Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada y tal y como va el mundo, pues la guerra sigue siendo portada por doquier, ahora la que se recrudece en Oriente Medio con una verdadera avalancha informativa. Las muertes de lado y lado ya rompieron la barrera del millar. La franja de Gaza quedó sin combustible y por tanto sin electricidad, y el Programa Mundial de Alimentos advierte que pronto se agotará todo el alimento si no se permite una brecha humanitaria. El ejército israelí continúa un bombardeo feroz y ha apostado a 300.000 soldados en la frontera con Gaza. En tanto, Tel Aviv muestra preocupación porque se abran múltiples frentes de guerra, puesto que a la par de la embestida de Hamas se han dado en las últimas horas ataques de la resistencia libanesa Hezbollah y otras acciones ofensivas desde Siria. En la arena internacional, el canciller iraní denunció el castigo colectivo y los crímenes de guerra infringidos por Israel a los palestinos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken tiene previsto viajar hoy a Israel y reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y como mismo hay una asimetría en materia militar en este conflicto de vieja data, el tratamiento mediático, igualmente asimétrico, responde en la mayoría de los casos a una narrativa según la cual, escuche usted, los israelíes son asesinados por terroristas palestinos y los palestinos mueren en operaciones defensivas de Israel. En este sentido, se viralizó la reciente respuesta del embajador palestino en Reino Unido a un periodista de la BBC. Veamos. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking to, with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle. You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise,
perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn if some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomrot, thank you very much for coming on the program. Thank you. Y como a quien le preocupa que la nueva escalada de guerra en Oriente Medio lo lleve a segundas páginas, pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó hoy sorpresivamente a la sede de la OTAN en Bruselas. En ese cuartel militar tiene lugar una reunión de ministros de defensa de la Alianza Atlántica. Zelensky ha ido con una petición muy específica: el suministro a Ucrania de defensas antiaéreas, misiles de largo alcance, artillería y los ansiados caza F-16, en fin, todo el armamento posible. El mandatario ucraniano, consciente de que un giro en la atención y apoyo internacional hacia la guerra en Gaza puede poner en peligro los suministros y la ayuda a su país, ha venido por ello en persona. El secretario general de la OTAN calmó al visitante al decirle que vuestra lucha es nuestra lucha, estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta, le prometió Jens Stoltenberg. Y sigue temblando la tierra en Afganistán. Hoy un nuevo terremoto también superior a 6 grados en la escala de Richter provocó la muerte de al menos una persona y heridas a otras 50 en la ciudad de Herat, en el oeste del país, en medio de la catástrofe dejada en esa misma zona por los sismos anteriores que le han arrancado la vida a unos 2.400 afganos. Las autoridades cifran en total en cerca de 4.500 las víctimas entre decesos y lesionados, así como una veintena de pueblos destruidos. El del sábado fue uno de los movimientos telúricos más mortíferos de hace décadas. Naciones Unidas ha estado proporcionando servicios médicos, alimentos, agua y refugio de emergencia a las familias afectadas. Y el ex senador haitiano Joseph Joel Yom se declaró culpable ante autoridades de Estados Unidos de haber conspirado con otras personas para cometer el asesinato de Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití. Desde que se produjo este crimen en 2021 se agudizó la crisis política al punto de que en días recientes el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza armada multinacional en la nación caribeña para reforzar la seguridad local en medio de una crisis de violencia generalizada. El acusado firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Mediante ese pacto, la parte acusatoria accede a desestimar algunos de los cargos imputados y Joel Yom acepta solamente haber conspirado para proveer apoyo material y recursos para secuestrar y asesinar a una persona fuera de Estados Unidos. El ex senador es procesado en territorio norteamericano porque, según la Fiscalía, él y los demás conspiradores actuaron dentro de su jurisdicción. Hasta la fecha, 11 personas han sido arrestadas y acusadas formalmente de violar leyes estadounidenses y conspirar para asesinar a Moïse. Y al cierre, otra información en materia judicial también en Estados Unidos, y es que autoridades de ese país anunciaron la captura de Pedro Barrientos, ex militar chileno que era buscado por torturar y ejecutar durante la dictadura pinochetista al cantautor Víctor Jara. Se espera que el detenido sea extraditado a Chile, tal y como ha sido acordado por las partes, para que cumpla su sentencia. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose al mediodía.